Darling, you send me. I know you send me. Nag-ano na ka? Yes, man. Anong ginagawa mo ngayon? Nag-stretch mo muna Stretching. kung magpunta ng bundok. Ito yung Kasi, leader. Guys, please subscribe on Hills Garden Hills Garden. because they're promoting natural, ano nga yun niya? Sa Hills Garden? Yung mga vegetables, gardening, para sa ating health. At saka nagtuturo rin kayo, di ba, na kung paano magtanim, like, Konti lang yung mga basic, like composting, konti, maliit. For backyard gardening lang. So usually you're teaching how to make like mga peanut butter, bro. Oo, yung mga, bali, Hills Kitchen at saka Hills Garden. Yes, yes. So Para please for good health. please subscribe to their channel, guys. Hills Garden. Hopefully, maka-upload kami ng video ulit. Kasi Yes. naging busy lately. Yes, yes. Gumagawa ng siupaw. Actually, yung proceeds ng yung mga tropical fruits like papaya, meron kami papaya sa garden. Yung Dito, guys, dito mayroon sila sa Sahmyook University, di ba, kuya? Mayroon kayong ano nga yun? Ng greenhouse. Doon may papaya sila. actually, meron lang kami maliit na space, na borrowed space doon. Kaya, utilize lang namin yung space para mag-ano. Kasi for research talaga yun. Tapos, meron kami mga tanim na for research. Pero meron pang extra space. Sayang naman, kaya ginamit na namin tanim ng tropical fruits. Yan. She's the mastermind of the Hills Garden. Papaya, so please join us next time. Yeah, join them, guys. Subscribe. Nandito na yung kasama namin. Mga kasama namin mga Ajuma. NANI?! お前はもう死んでいる。 Ayoko, ate ka. Hey guys, welcome to your vlog. Ciao, boy Chang. Ciao, boy Chang. Ano yung good morning in Vietnamese? Ciao, boy Chang. Ciao, boy Chang. If girl, If girl, ciao, girl Chang. ciao. Yabang nito. So this is our Vietnamese tutor. Is not popular. Yeah, his name is Tadat. So, welcome. Say hi to them. Yeah. Hello mga kinilaw. Say hello to mga kinilaw. Hello mga kinilaw. Hello, mga kininaw. Let's go that. Warm up na ka o imo ba nag-mouth warm up ra ka. Nag-warm up na ko ate. Oy. Marami na kami ngayong energy. Ito guys, itong anak nito, napakagwapo. So baka naman Ate Lily, magbigay ka naman ng mga upa mo. Upaw. Magbigay ka naman ng mga upa mo dyan. Oh. Di ba tatlo yung anak mo na lalaki ate? Yes. Ano yung mga pangalan nila? Wow. Guys, follow them in YouTube. Charot. Follow them in Facebook, Instagram. Jongbin, Jonghon. Chonghon, The eldest one. Jongbin, Youngest. youngest, Javin. Jabin, Park. Jabin Park. Yon. Guys, hinihinga na kami. Buti nga alam mo. Oh my goodness. Uy, dahan-dahan na kayo. Pasimula pa lang tayo. Iba may mga energy. Hinay-hinay. Andi kay kusog jud atong baktas karon kay lutang ba yata. 6:34 ang sunrise. Ha? 34? Oh. Kasi oras na. Dapat nandito pa natin sa paano na mo ito para hingali. Oh, dili man foggy. Dili man cloudy karon. Dili cloudy. Oh.
Siya ni Jodo, gusto gid niya makakita og sunrise sa Buramsan. Siya din naghagad-agad namo nagpa. For how many years first time siyang nagdapuan? Oh, Makakita. siya din nagpa Pag Bisaya, dapat viewers Bisaya. oh. Siya din nagpa ano sa mo ah. Nagpalisod sa among kinabuhi rong adlaw. Grabe na yung kasuraboy. And you're a willing victim. Siya din nagpalisod rong adlaw sa mo ah. Oh, nasa sasakyan. Nasa man dong. Kapoy gid ya. Kapoy gid ya. Kapoy gid. Nakapoy na kita yan oh. Ito na gid ya maantos. Hindi mo na gid man, kasi mo to, jud dong. Kapoy na gid yan to. That, what can you say? Yeah. Hello? Hello. 언제까지 나 거야? 언제까지야? Nagdala siyang t-shirt eh para kumalibang na ba? Maglibang sa taas. Daghaman dahil dahon no? Daghaman dahil dahon. Maraming dahon guys. Tara. Nag-isa-isa na sila gubo oh. Wala niya. Okay, magulat kayo. Ate makita niyo. Nakabranan niya si ate. Wag yun, te. Tama dyan, ha? So this is Buramsan, guys. This is Buramsan. Yes, the way to Sa, Buram sa Pinas, kailangan mo pang gumawa ng daan, trails. ng trails dito. Meron ng hagdan. Ganito kahit sa Korea. Oo. Ayun, guys. Mahilig kasi sila sa hiking. Napakaganda, di ba, guys? Napakaganda. Parang meron naman Nature. siguro sa Philippines na may bundok na siguro Oh, trails na. like Mount Pulag. Oo. Pero yung mga, marami din kasi tayong mga rainforest na Hindi pa na virgin pa. virgin. Virgin, hindi pa na ano nga yun? Untouched. Untouchable trees. Charot. Untouched ng human. Alright, let's go, guys. A few moments later. Yes. Let's learn another Vietnamese word. Okay. What is handsome again? Let's try. Nep chai. Yes. How about beautiful? Singay. Singai. How about ugly? Ugly. So. Huh? So. So. Yes. So. Kuya. So. Ang galing mo talaga, bright ka. Kuya. So. Ah. Guys, this is Nicole. She's single and ready to mingle. Charot! Paghay pa diya ako. Naunsa man yan. Naulo dyan si Nicole, ano ba? Dat! Paspasi, Dat! Paspasi ba? Oh, paspasi. Lakaw na to, Dayan. Well, you need to rest? Yeah. No. No need to rest. You can continue. You don't need to rest. You know, yeah. So guys, this guy is super energetic. What time did you sleep last night? About 2. 2? Yes. 2 a.m.? Yes. My goodness. I only have 2 hours of sleep. Me too. Kani, mo siyang leader na ako dire. No? So, that means so that you're ugly. So, makaabot pa tag sunrise ano ya? Hopefully, if not, at least we can Go to the top. go at the peak, right? Reach the peak and then just take a rest and then go down again. Have to go down. Is it plane? I think there. Anong saya? Roller coaster. Tara! Padidit ata. Call, padidit ata. Dat! Magbalik sa dalawang, padidit ata. Patidit. Padidit ata, Dat. Balik. Go back. Oh. Patidit. Oh, padidit ba? Padidit. Ikaw, you say again. You try to say. Padidit. Padidit. Patidit. Oh. Yeah, that means we need to slide. Slide going back. Going back. Going back. Yeah. Where are they? Nasaan yung mga adjuma na to? So guys, this is how beautiful
The mountain in Korea. Ayan. COVID na. Na. Ang tawat ng tigulang na to, ang kauban na to. Oh, paspas kayo. Oh. Nan paspas kayo tiguan do. Ayaw diha kay base matalang na punta. Nagsunod-sunod sa tiguang nga dili man sa diay makaapas ka sa tiguang ya. Makaapas ka? Hoy. Habulin mo si lolo. Footstep siya, oh. Unsa lang istorya na nga ba to? Na muna ka paglupad sa missile. Oo. Human. Wala misa ito sunahan. Oo. Ya man sa angit man siya. Abot na nakakot. Wala na kuan diri siya. Ya, mao na lang alang niyang nawong. Mo nakarot na bangag. Amo na gid sa nga. Agwan, baka ba katinikal. Antikal hindi gid ah. Baka ba katinikal ah. Ginaano lang niya ginapaalala niya ang tikal ya. Guys, anong kaon mo haw? Ka, ano ko yung ang Daw tubol na haw. ka, ano ko yung sa akin, gutom nagi ko wala kami pa mahaw daan. Oh, namit gid na iya. Na, kinsa to dia? Namit gid. What is that? Banana. Oh. Oh, you like also tubol, ha? Namamantala ka. Here they are. Say hi. Ay, kaway pod. Naman mo sa likod sa kahoy, nagkaway-kaway. Tambunan mo kahoy. Oh. So guys, Oh. dili mo punta. That also like tubol, oh? Tubol. No, you Tubol. like also tubol. Tubol is one of the most delicious food in the Philippines. Sinungaling ka! Muna ko bit. Agay! Agay! Naging tubol. Nag-aging tubol. Tubol mo sa hagdanana. Hili.
Hello guys! Now we're here in Mount Buram. So guys, I will show you in this video how we hike here in South Korea. So Ang ayan Nembi, guys, ang Nembi. Ang path, kung dili siya matulong sa proper na napakaginaw dito guys. Yung damit ko is like, Ano ba yung temperature dito? umuulan te? Hamog nino. Oh, hamog. Kuan. Ate Ano ba yung Lily. temperature dito, no? Ate Lily. Wow! Kasi, Beautiful. so beautiful guys. So ayun guys, I just woke up from a deep sleep after our hike for today. And nakakapagod guys, pero fulfilling kapag naka-reach na kayo sa peak ng mountain. And it was really fun. Yung mga kasama mo talagang mga bugoy. So I really enjoyed hiking with them guys. So I think that's for today's vlog, and I hope you really like it. So guys, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Korean Kinilaw, and please click the like button and leave some comment below if you like the video, or what are the things that you want me to do for my next vlog. So guys, see you next time, and I would like to shout out Tita Lemuela Raiko. Thank you so much for watching the video. Andre told me that you watch it many times. And also, sa akong best friend na si Carol, si Tita Enrica Magdangal, shout out sa iyo dyan. Thank you so much, Tita, for being so supportive to my vlogs. And guys, if I will be able to reach 1,000 subscribers, I will be giving some giveaways here from Korea. So guys, watch out for my giveaways if I reach the 1,000 subscribers. So please don't forget to share it to your friends. And if I reach 1,000 subscribers, I will be giving some giveaways. It will be a surprise for you guys, and I know you will like it. Thank you so much, and goodbye guys. Bye.